नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पंचम स्कंध त्रयोदश अध्याय। जड़भरत उवाच एपथ अत्यंत दुर्गम प्रवृत्ति मार्ग जार नाम मायारे तहि प्रवेशेण जे भव गहन अरण्य सत्वर जतमसमते पृथक भावे कर्म चिन्ते संसार अरण्ये भ्रमहि सुखर लेख तार नाही जेमन्ते बणिजार माने अर्थ अर्जन लोभ मने ए जे संसार महाघोर अरण्य अति भयंकर एथि निवेशे मूढ़ मन नाना जात नार जे स्थान जे बने षड इंद्री चोर नाना भोगरे तत्पर देख संसारे कुनायक बुद्धि सारथी अविवेक शृगाल तुल्य दारा पुत्र से बने अछंती निरत जे जहा मते आकर्षन्ति मेषको जेह्ने वृकपन्ति से बने लता तृण गुल्म गह्वर प्राय काम्य कर्म दुर्जन मशकादि तेणे पीडन्ति कठोर दंशने गंधर्वपुर प्राय देहे मणेय सत्य सत्य प्राय निवास पशु जे द्रवीण जहिरे होई हृष्ट मन करई तहि आत्मबुद्धि एमंत बने से दुर्बुद्धि बात भ्रमित रेणु लागी चक्षु आई दुख भागी विविध घोर स्वन लागी कर्ण आई दुख भागी उल्लक आदि घोर बाणी आत्मा दुखित ताहा शुणी क्षुधा पीड़ित जेबे होई निष्फल वृक्ष कुधामयी केबे बा मृग तृष्णा देखी तृषारे धामयी निरेखी निराश होई न तहिरे धामयी शुष्क नदी तीरे अन्योन्य भाव कुशे बही निर्धन प्राणी की मागई दारात नय अग्नि प्राय तहि क्रीडई माया मोहे केबेहे शांति न भजई पुनि उद्वेग मन होई विविध शोक दुख पाई परम क्लेश कुल भई गंधर्वपुरे प्रवेशेण प्रमोद लभे एक क्षण कंटक दुर्गम पाषाणे निरते भ्रमे अकारणे विमान होई दुख पाई क्षणके पुनि पाशोरई अंतर बाहारे जंत्रित प्राणी होई अविरत कुटुंब पाई नाना पाप विपक्ष पक्षे बहे कोप दुष्ट जंतुरे पीड़ा पाई विपिने निरते भ्रमई अंध जे सने अंधकूपे पड़ई कर्मर विपाके से भव बने कदाचित पर जोषिते होई रत ता स्वामी देखिले दंडई तहिरे व्यथित हुई काहीं बा शीत वर्षा बात ग्रीष्मे हुई पीड़ित धन बिहुने गृह नाही शय्यासन बा काहीं लोड़ई पुनि पर धन तेणे हुई हीनिमान दुखे अर्जित जेते धन केहि बा हराई विपन्न
ତାହାଙ୍କ ତେଜି ଅନ୍ୟେ ଯାନ୍ତି, ପୁଣିଲେ ଉଠି ନ ଆସନ୍ତି। ଏ ମୋର ଭୂମି ମୋର ଗୃହ, ପଣ୍ଡିତେ କରନ୍ତି କଳହ। ଯେ ସର୍ବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଅର୍ପଇ, ତା ଗତି ପାଇବେ ସେ କାହିଁ। ବାଳ ଭାସିତେ ମୋହ ହୋଇ, ଯୋଷିତ ଭୁଜଲତା କେହି। ଆଶ୍ରୟ କରି କାଳ ଡରେ, ପାଷାଣ୍ଡ ସଙ୍ଗତେ ବିହରେ। ତହିଁ ବଞ୍ଚଇ ହୋଇ ପୁଣ, ହଂସର ତୁଲ୍ୟ ବିପ୍ରଗଣ। ସଙ୍ଗେ ବିହରେ କିଛି କାଳ, ତାଙ୍କ ଆଚାର କୁଳଶୀଳ। ଦେଖି ନ ମଣେ ତାକୁ ଇଷ୍ଟ, ମର୍କଟ ସଙ୍ଗେ ହୁଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ। କେବେ ବା ପ୍ରମାଦ ବଶରେ, ପଡ଼ଇ ଗିରି କନ୍ଦରରେ। ପୁଣି ଭ୍ରମଇ ଛାଡ଼ି କରି, ନିର୍ଭୟ ପଥକୁ ଆବୋରି। ତହିଁ ଅତି କଷ୍ଟରୁ ନର, ବାହୁଡ଼ି ଭ୍ରମଇ ଅପାର। ପୁଣି ଆତ୍ମାର ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ, କ୍ଷଣକେ ପାଶୋରଇ ପ୍ରାଣୀ। ମାୟା ଚରିତ ଏ ସଂସାର, ନିସ୍ତାର ନୋହେ ମୂଢ଼ ନର। ନାନା କୁକର୍ମରେ ଭ୍ରମନ୍ତି, ଆତ୍ମା କାରଣ ନ ଜାଣନ୍ତି। ହେ ରହୁଗଣ ଏ ସଂସାର, ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଯେ ଏହାର। ସେ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଏଣୁ ତୁଲ୍ୟ, ଜାଣଇ ପ୍ରାଣୀ ମନ୍ଦ ଭଲ। ସୁଜିତ ଆତ୍ମା ହୋଇ ତହିଁ, ହରି ସେବାରେ ମନ ଦେଇ। ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼ଗ ଧରି କର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଏଥୁହୁ ଅପାର। ରହୁଗଣ ଉବାଚ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ସାର, ସଂସାରେ କିବା ଜନ୍ମ ଆର। ଯେ ଜନ ହୃଷିକେଶ ଗୁଣ, ବଦନେ କରେ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣି ଯଶ ଗାଇ, ସୁସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ବସଇ। ଭୋ ସ୍ୱାମୀ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ରେଣୁ, ମୋ ଦେହେ ଲାଗିଲା କଜେଣୁ। ସର୍ବ ଦୁରିତ କ୍ଷୟ ଗଲା, ମନ ମୋ ନିର୍ମଳ ହୋଇଲା। ଅବିଦ୍ୟା କର୍ମ ଯେ ମୋହର, ଭୋ ସ୍ୱାମୀ ସମାଗମେ ତୋର। ଆଦି ବେକାଦି ଯେ ପ୍ରମାଦେ, ହତ ହୋଇଲେ ତୋ ପ୍ରସାଦେ। ନମଇ ମହତ ଈଶ୍ୱର, ନମସ୍ତେ ଶିଶୁରୂପଧର। ତୁ ନାଥ ଯୁବା ରୂପଧର, ତୋତେ ମୋହର ନମସ୍କାର। ଅବଧୂତ ରୂପକୁ ଧରି, ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି। ଏମନ୍ତ ରୂପ ଯେ ତୁମ୍ଭର, ତୋ ପାଦେ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏ ରୂପ ଧରି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୃଥିବୀ କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ପ୍ରଜାଙ୍କ କୁଶଳ ନିମନ୍ତେ, ଭାବେ ଭ୍ରମଣ ଏ ଜଗତେ। ଶୁକ ଉବାଚ, ଏମନ୍ତେ ରହୁଗଣ ବାଣୀ, ସାନନ୍ଦେ ଶୁଣି ବିପ୍ରମଣି। ପରମ କରୁଣାକୁ ବହି, ରହୁଗଣକୁ ତତ୍ତ୍ୱ କହି। ହରଷ ହୋଇ ରହୁଗଣ, ବନ୍ଦିଲେ ତାହାଙ୍କ ଚରଣ। ରାଜାର ପୂଜାକୁ ଘେନିଲେ, ଧରଣୀ ଭ୍ରମଣେ ଗମିଲେ। ସେ ନରପତି ରହୁଗଣ, ପରମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପାଇଣ। ଆତ୍ମା ଅବିଦ୍ୟା ଧ୍ୟାନ ଯେତେ, ଦେହ ଅହଙ୍କାର ସହିତେ। ତତ୍କ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲା ସକଳ, ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ମହୀପାଳ। ଆଶ୍ରିତ ଭାଗବତ ଜନ, ଏଡ଼େ ପ୍ରଭାବ ହେ ରାଜନ। ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ, ଯେତେ ପ୍ରକାରେ ସଂସାର, ବର୍ଣ୍ଣିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାର। ଯେ ଭାଗବତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନର, ଜାଣିବ ତହିଁର ବିଚାର।
एहांक वाक्य अनुसरी जे प्राणी हेतुरे न धरी तांकर की गति अपार ए जे दूरधिगम्य मोर ताहार संगठन जेते बुझाई कह मो अग्रते तू अनुग्रह करी कह मोहर फेड़िबा संदेह से विप्र रहुगण बाणी कर्णे शुणन्ति जेते प्राणी सकल पापु से तरन्ति अन्ते कैवल्यकु लभन्ति कहई विप्र जगन्नाथ पंचम स्कन्धे भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः।